بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کریں گے۔ اردو میں اس کو فعل حال مکمل جاری کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اردو میں اس کو وہ کام یا وہ ایکشنز جو ماضی میں کسی وقت شروع ہوئے لیکن ابھی تک جاری ہیں۔ It describes such things or actions which were started in the past but they still continue۔ اس میں ٹائم کا ذکر لازمی ہوتا ہے، اور ٹائم کا ذکر عام طور پہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک فکس ٹائم یا پوائنٹ آف ٹائم، اور دوسرا پیریڈ آف ٹائم یا ناٹ مینشن ٹائم۔ اس میں جو فکس ٹائم ہے اس کے لیے ہم سنس لگاتے ہیں، اور جو فکس ٹائم نہیں ہے پیریڈ آف ٹائم اس کے لیے ہم فعل لگاتے ہیں۔ اس میں اردو فقروں کی پہچان ہے، فقرے کے آخر میں آتا ہے رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں وغیرہ آتا ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے جیسے پریزنٹ کنٹینیوس سے ملتا ہے، لیکن اس میں ٹائم کا ذکر ہوتا ہے۔ پریزنٹ کنٹینیوس میں ٹائم کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں ٹائم کا ذکر ہوتا ہے، اس سے یہ اس ٹینس میں چینج آتا ہے۔ جیسے میں 2 دن سے لکھ رہا ہوں، ہم صبح سے پڑھ رہے ہیں، یہ 2 دن اور صبح، یہ اس میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی علامت ہے۔ مقررہ ٹائم یا پیریڈ آف ٹائم، مقررہ مدت یا پوائنٹ آف ٹائم۔ پوائنٹ آف ٹائم میں یا فکس ٹائم میں آتا ہے مارننگ، آفٹرنون، ایوننگ، اور اس طرح کی چیزیں ساری آتی ہیں اس میں۔ اس کے لیے اس کے ساتھ سنس لگتا ہے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، اور منتھ میں آتا ہے جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل وغیرہ، اور 3 o'clock، 5 o'clock، 4 o'clock، 6 o'clock وغیرہ۔ 1990، 1980، 1947، یہ اس طرح یہاں پہ سارا وہ فکس ٹائم بتایا ہو اس کے ساتھ لگتا ہے سنس، اور جیسے یہ صرف لکھا ہوا ہے 2 days، 5 days، 4 days، 1 week، 2 week، یہ 3 months، 5 months، 4 months، یہ 2 years، 10 minutes، 4 minutes، اس طرح جیسے ادھر صرف اس طرح صحیح نہ پتا ہو کہ کون سے 2 سال ہیں، کون سے 2 گھنٹے ہیں، تو اس کے لیے فعل لگتا ہے۔ ٹائم تو بتایا ہوتا ہے لیکن یہ فکس نہیں ہوتا کہ کون سے ٹائم ہے۔ اس میں 2 ہیلپنگ ورب یوز ہوتے ہیں، ہیو بین اور ہیز بین۔ آئی، وی، یو، دے، اور جتنے بھی پلورل ناؤنز ہیں اس میں ہیو بین لگتا ہے، اور ہی، شی، اٹ، سنگولر ناؤنز سب کے ساتھ ہیز بین لگے گا۔ اور اس میں ہیلپنگ ورب، اس ورب کی فرسٹ فارم اس میں لگتی ہے، فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی ان کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ پازیٹیو سینٹینسز یا سمپل سینٹینسز بنانے کا طریقہ ہے۔ سبجیکٹ سب سے پہلے لگاتے ہیں، سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز بین یا ہیو بین، دونوں میں سے سینٹینس کے حساب سے اس میں کوئی ایک لگائیں گے۔ اس کے بعد ورب کی مین ورب کی فرسٹ فارم، اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کریں گے، فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی، اور پھر آبجیکٹ، پھر ٹائم کے حساب سے سنس یا فعل لگے گا، اور آخر میں ٹائم اور فل سٹاپ۔ I have been doing my work since Monday، اس میں I سبجیکٹ ہے، have been helping verb ہے، doing do فرسٹ فارم ہے، اس کے ساتھ ing ان کا اضافہ کیا ہے۔ doing my work اس میں آبجیکٹ ہے، since Monday اس میں فکس ٹائم ہے، منڈے سے، اور اس لیے اس کے ساتھ since لگایا۔ I have been doing my work since Monday۔ She has been going to school for 3 days۔ She اس میں سبجیکٹ ہے، has been helping verb، going مین verb کی فرسٹ فارم کے ساتھ ing لگایا ہے، to اس میں preposition ہے، اور school اس میں آبجیکٹ ہے۔ 3 days اس میں کون سے 3 days یہ اس میں مینشن نہیں ہے،
تو صرف 3 days لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کے ساتھ فار لگائیں گے، فار 3 days۔ اس کے اردو فکروں کی ایگزامپلز ہیں۔ اردو سے انگلش میں کنورٹ کرنے کے لیے، منزہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہی ہے، منزہ ہیز بین ریڈنگ فار 2 hours۔ اب 2 گھنٹے سے لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا ہے کون سے 2 گھنٹے سے، صبح کے، شام کے، منڈے کے، ٹیوزڈے کے، کون سے 2 گھنٹے ہیں، بس لکھا ہوا ہے منزہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے اس لیے ساتھ فار لگائیں گے۔ منزہ اس میں سبجیکٹ ہے، ہیز بین اس میں ہیلپنگ ورب ہے، ریڈ کے ساتھ انگ لگایا، ریڈ فرسٹ فارم ہے، فار اس میں ٹائم کے لیے لگایا ہے، 2 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے ساتھ فار لگے گا، 2 hours 2 گھنٹے، منزہ ہیز بین ریڈنگ فار 2 hours۔ ہم شام 3 بجے سے سو رہے ہیں، شام 3 بجے یہ فکس ہے ٹائم، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ سنس لگائیں گے۔ We have been sleeping since 3 p.m. We اس میں سبجیکٹ ہے، have been we کے ساتھ have لگاتے ہیں، we have been اس میں helping verb ہے، sleep main verb کی فرسٹ فارم ہے، اس کے ساتھ ing لگایا، sleeping since 3 p.m. شام کے لیے pm لگتا ہے، 3 p.m. یعنی کہ شام کے 3 بجے سے سو رہے ہیں۔ بچے صبح سے کھیل رہے ہیں، یہ بھی فکس ٹائم ہے، صبح سے پتہ چل رہا ہے کہ صبح سے کھیل رہے ہیں، ویسے اگر کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے سے کھیل رہے ہیں تو کل سے کھیل رہے ہیں تو پھر وہ فار لگتا ہے، ابھی وہ مینشن اس میں کر دیا کہ صبح کا ٹائم ہے، جب صبح سے کھیلنا شروع ہوئے ہیں۔ بچے صبح سے کھیل رہے ہیں، چلڈرن ہیو بین پلےئنگ سنس مارننگ، چلڈرن اس میں سبجیکٹ ہے، ہیو بین ہیلپنگ ورب، پلے کے ساتھ ing کا اضافہ کیا، پلےئنگ سنس صبح کے ساتھ سنس لگتا ہے، مارننگ سنس مارننگ، بچے صبح سے کھیل رہے ہیں۔ نیگیٹو سینٹینسز اس کے بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد ہیز بین اور ہیو بین اس میں ہیلپنگ ورب ہے، نیگیٹو کے لیے ہیز یا ہیو کے بعد ناٹ لگائیں گے، ہیز ناٹ بین یا ہیو ناٹ بین، ورب کی فرسٹ فارم، اس کے ساتھ ing لگائیں گے، آبجیکٹ، پھر ٹائم کے حساب سے سنس یا فار، اور آخر میں ٹائم اور فل سٹاپ۔ The servant has not been coming for 2 days۔ اب 2 days یہ نہیں بتایا کون سے 2 days، تو صرف 2 days کا ذکر ہے، اس لیے ساتھ فار لگائیں گے۔ The servant اس میں سبجیکٹ ہے، has اس میں ہیلپنگ ورب ہے، not نیگیٹو کے لیے لگایا، been بھی اس میں ہیلپنگ ورب ہے، has not been، coming کم فرسٹ فارم کے ساتھ ing لگایا، coming اس میں فرسٹ فارم کے ساتھ ing کا اضافہ ہوتا ہے، فار 2 days کے ساتھ فار لگتا ہے، فار لگایا 2 days۔ The servant has not been coming for 2 days۔ We have not been studying since 10 o'clock۔ 1 o'clock ہم وہی اس میں سبجیکٹ ہے، have not been، have اس میں have اور been اس میں helping verb ہے، not نیگیٹو کے لیے لکھیں گے، have کے بعد not لگاتے ہیں، وہی کے ساتھ کیونکہ have لگتا ہے، we have not been study، study اس میں مین ورب کی فرسٹ فارم ہے، اس کے ساتھ ing لگائیں گے، studying since کیونکہ ٹائم اس میں بتایا ہوا ہے 1 بجے، ایک گھنٹے سے صرف اگر ہوتا تو پھر فار لگاتے، لیکن 1 بجے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے 1 o'clock، تو اس لیے since اس کے ساتھ لکھیں گے۔ We have not been studying since 1 o'clock۔ اردو فقرے ان کی انگلش بنانے کے لیے استاد 2 منٹ سے حاضری نہیں لگا رہے ہیں، ٹیچر ہیز ناٹ بین ٹیکنگ رول کال فار 2 minutes۔ ٹیچر اس میں سبجیکٹ ہے، سنگولر سبجیکٹ ہے، اور ہیز اس میں سنگولر کے ساتھ ہیز لگتا ہے، ٹیچر ہیز ناٹ نیگیٹو کے لیے، بین ہیلپنگ ورب ہے، ہیز ناٹ بین ٹیکنگ، ٹیکنگ اس میں ٹیک
फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ING लगाया। रोल कॉल फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट से 2 मिनट्स मेंशन नहीं है कौन से 2 मिनट, इस वजह से वैसे ही 2 मिनट कहा हो, सुबह के या शाम के इस तरह जिक्र होता तो उसके साथ फिर सिंस लगाते, लेकिन वैसे ही 2 मिनट है तो उसके लिए सिर्फ फॉर लिखेंगे। टीचर हैज़ नॉट बीन टेकिंग रोल कॉल फॉर 2 मिनट्स। बिल्ली दोपहर से दूध नहीं पी रही है। अब दोपहर का टाइम इसमें फिक्स टाइम बताया हुआ है, बिल्ली दोपहर से दूध नहीं पी रही है तो इसलिए दोपहर के साथ हिंस लगाएंगे। कैट हैज़ नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस नोन। कैट इसमें सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ लिखेंगे। हैज़ बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए। कैट हैज़ नॉट बीन ड्रिंकिंग, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ING का इजाफा किया है। मिल्क दूध। सिंस नून, सिंस दोपहर के साथ क्योंकि सिंस लगता है, फिक्स टाइम है। कैट हैज़ नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस नून। बिल्ली दोपहर से दूध नहीं पी रही है। हम 3 दिन से नहीं चल रहे हैं। अब 3 दिन कौन से, ये इसमें फिक्स नहीं है, बताया नहीं हुआ, फिक्स टाइम नहीं है तो इसलिए इसके साथ फॉर लगाएंगे। वी हैव नॉट बीन वॉकिंग फॉर 3 days। वी इसमें सब्जेक्ट है, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए। बिन भी इसमें हेल्पिंग वर्ब है। वी हैव नॉट बीन वॉकिंग, वॉक के साथ ING लगाया फर्स्ट फॉर्म के साथ। फॉर 3 days, 3 days के साथ फॉर लगता है। वी हैव नॉट बीन वॉकिंग फॉर 3 days। हम 3 दिन से नहीं चल रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बिन लगाते हैं। हैज़ या हैव को इधर लेके आते हैं शुरू में, लेकिन बिन उधर ही रहता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद फिर टाइम के हिसाब से सिंस या फॉर, और आखिर में टाइम और क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर इसमें WH फैमिली का कोई मेंबर हो तो उसको हैज़ और हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाते हैं। हैज़ दिस गर्ल बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 hours। इसमें हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, गर्ल इसमें क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज़ लगेगा। हैज़ दिस गर्ल बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है। सिटिंग, सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ING लगाएंगे। हेयर फॉर 2 hours, फॉर इसमें 2 hours 2 घंटे, ये नहीं बताया हुआ कौन सा सही फिक्स टाइम नहीं बताया हुआ तो उसके लिए फॉर लिखेंगे। फॉर 2 hours। हैज दिस गर्ल बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 hours। हैव आई बीन टीचिंग इन द कॉलेज सिंस 1990। आई के साथ क्योंकि हैव लगता है, हैव को फिक्रे के शुरू में लेके आएंगे। हैव आई बीन टीचिंग, टीचिंग टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ING लगाएंगे। इन द कॉलेज, कॉलेज इसमें ऑब्जेक्ट है, और सिंस इसमें 1990 क्योंकि वो फिक्स ईयर बता दिया हुआ है तो इसलिए इसके साथ सिंस लगाएंगे। हैव आई बीन टीचिंग इन द कॉलेज सिंस 1990। उर्दू फिक्रों से इंग्लिश बनाने के लिए ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। क्या तुम 2 बजे से निशाना लगा रहे हो? अब इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाएंगे। हैव यू बीन शूटिंग सिंस 2 o'clock। 2 o'clock फिक्स टाइम है तो इसलिए इसके साथ सिंस लिखेंगे। हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू इसमें सब्जेक्ट है, बिन हेल्पिंग वर्ब है। शूटिंग इसमें शूट फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ING लगाएंगे। सिंस फिक्स टाइम के लिए। 2 o'clock, सिंस हैव यू बीन शूटिंग सिंस 2 o'clock। क्या तुम 2 बजे से निशाना लगा रहे हो? क्या मैं 1 माह से पढ़ रही हूँ? इसका भी आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्योंकि हैव लगता है, हैव को शुरू में लेके आएंगे। हैव आई बीन रीडिंग, रीड फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ING लगाएंगे। हैव आई बीन रीडिंग फॉर 1 month।
वन मंथ, अब कौन सा वन मंथ ये नहीं बताया हुआ, फॉर वन मंथ वैसे लिखा हुआ है तो उसके साथ फॉर लिखेंगे। हैव आई बीन रीडिंग फॉर वन मंथ, क्या मैं एक माह से पढ़ रही हूँ। क्या वो 1998 से मेहनत कर रही है, अब इसमें फिक्स बता दिया हुआ है टाइम, सन बताई हुई है इसमें, तो इसलिए इसके साथ हिंस लगाएंगे। क्या वो 1998 से मेहनत कर रही है शी क्योंकि सिंगुलर इसमें सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैज लगाएंगे। है शी बिन, बिन भी इसमें हेल्पिंग वर्ब है। वर्किंग, वर्क फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। हार्ड, वर्किंग हार्ड, मेहनत, सख्त मेहनत। सिंस 1998, क्या वो 1998 से मेहनत कर रही है। वो 2 माह से मेहनत क्यों कर रहे हैं, अब क्यों इसमें वो 2 माह से मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, इसलिए ये WH फैमिली का इसमें शुरू में मेंबर लिखेंगे। तो इसमें क्यों के लिए क्योंकि वाई लगता है। 2 माह से, ये भी कौन से 2 माह ये नहीं बताया, सिर्फ 2 माह लिखा हुआ है तो इसलिए इसके साथ फार लगाएंगे। इसमें क्यों के लिए वाई लिखते हैं। वाई हैव दे बीन, दे के साथ हैव लगता है, हैव को लेके आएंगे, वाई के बाद हैव लिखेंगे। वाई हैव दे सब्जेक्ट है, बिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है। वर्किंग, वर्क फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लिखेंगे। वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स, 2 माह से या 2 महीनों से। वाई हैव दे बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 मंथ्स, वो 2 माह से मेहनत क्यों कर रहे हैं।